30 नेशनल थांगता चैंपियनशिप है और उसका ऑर्गेनाइजर जो है उत्तराखंड थांगता और एसोसिएशन। और ये जो मतलब नेशनल चैंपियनशिप है, इसमें लगभग इंडिया का 600 पार्टिसिपेंट था और इंडिया का टोटल 22 स्टेट है। इसमें मणिपुर, जम्मू कश्मीर, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और दिल्ली, हरियाणा, ये सब शामिल है। और इसमें आपका मतलब टीम चैंपियन मिला है मणिपुर को, और उसके बाद फर्स्ट रनर्स अप जो है जम्मू कश्मीर ने मिला है, और सेकेंड रनर्स अप असम ने मिला है। असम का कुल 28 मतलब पार्टिसिपेंट था। इसमें हम लोग 22 मेडल्स मिले हैं। इसमें से आप 8 गोल्ड मेडल्स और 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। মানে অল আসাম টিম থেকে গেছে উত্তরাখণ্ডের গিয়া আমরা গোল্ড মেডেল 3টা পাইছে আর সিলভার মেডেল একটা পাইছে। এটা লইয়া আমরা মানে গাঁওবাসীগুলা মানে একটু খুশিতে মানে আমরা এটা মানে প্রোগ্রামটা করছি আর কি, তার লাগি মানে যাতে ভবিষ্যতে আরও মানে অ্যাডভান্স হোক, মানে ভবিষ্যতে আরও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মানে যাওয়ার লাগি তারা উৎসাহ দিলাম আর কি। এটা আমরা যে আজকে 3টা ছেলে মানে গোল্ড মেডেলিস্ট পাইছে আরও একটা সিলভার মেডেল পাইছে, এটা লইয়া আমরা মানে গাঁওবাসী আমরা অল আসামর লাগি আমরা মানে খুব খুশি আর কি। আমরা যতটা অর্গানাইজেশন আছে এই তরফ থেকে আমরা মানে তারারে মানে একটা খুশি দিলাম আর কি আমরা।